salli ka ben ta wuti tigi foi fa ala bi do jama me musike ni harin mo enen mo ba kele ta wuti tigi salli be te foi fa ala nu salli ra mo salli ka ibe ka ko ja te foi na fa e chile salli ra dalla ko ka dalla ko sallu chile salli ra ka ni se ro be ja nunu ke cogo de ko la ke tawhidi tigere e yere ka ke tawhidi tigere mogo mo fara sallire ka mo bi nani ni jama mi sallire ka mo bi nani ko la ke tawhidi tigere foi fa ala be ya donc ni nyayi na an kan dinda tawhidi la an kan yana ma ya an ka ko an ka sa ni sungalo ni o suko foi o jorani kalutai sungalo donkele ayo kalukele ta sungalo ino sunna o jorani kalutai ni tile woro ifana o jorani kalufra tile woro ifana jorani kalufra donc tile nya ko ni woro donc abese ka sunka tukugo ne o de kanyi abese ka fara ka bono basita ibese ka suka tunona ibese ka suka farafara nyona tile woro inka so kalo ikono sawali ikono tile woro inka so do ya so ko akani me akaso ko ni yesu ngoro suka fore sungoro jutila ni sungoro jurubila ibese ka tile woro ni ibe ka juro sara parce que tile ko ni mo mi sungoro sude aka timmede o kofe inka tile woro su me ni sungoro jurube ela be ko me sungoro su ebe fere ki ka dinko sa ne na ya so mo mi sungalo suka fori ti woro asuni ibe ka sora na kare ibada tu fu na kare be akara para basta Quran ya Quran nada ko musomi juru karla ale karna sungalo kono na karo bode na ale o juru be ale la abese ka tile woro isuwa abese ka tile woro isuwa juru min bala be urusu na ale urusa ka toto ewa kalo toto na abese ka tile woro isuwa kono abete le woro isuwa menna masaka ka urusra ka ba pe ka tile woro soro kalo in kono ne usimira ino la ka jabu dola ako abese ku sara ewa kalo worela dole de ba ko kuma fula be atese ka soni ka juru to ala ko ka juru besa na ye juru sara abanna pew na ye tile woro soro
kalo kono bosu na matile woro soro kalo kono fana ya fanne ni atumbanga diala ni tuwe tunte tumeti le woro su kalo kono ala beti le woro baraji dama na kanna ne do ya funi tola me kuno simera mo la ale ko apese ka saraye ni darura da ya fa tumba ka juru sarade de la amma se ka juru sarade de mase ka ba na be se ka tile woro soro kalo kono akoni be se ka tile woro sara kalo wala la ale yo funi tola ka ni ma jara amma akoni te se ka su ka juru tola o difference be na ya so arafa don suni de wala minye asura suni de nunu na nyuna pese ka sunu to ila mo ko ko na korte ko na pila te se ka sunu to ila de sattu sawali de te se ka sunu to ila min nafla to ibe se ka kulusu ka sunu to ila fonna ya so hakke tore ni sungalo je hakke min be ka jo hakke wala ke se ka nafla sunu wala parce que juri de sara le wajibi ka sa koy ka juri de sara mais ni o te ni wakati ferele no ibe se ka nafla wala su ka juri to la ni ni arafa do ni ani asrar no be se ka su ka juri to la mais ti le wori de se ka su ka lo juri اللهم هدينا فيمن هديت كنت ولا كنا كوبا كنت ولا ويرد كان بس يقول الحسن بن علي كيرين يقولون تم لك الحسن بن علي لا كوا أكو فوا كوتري كنون كوده إكاد ويرد له إكوتري كنون اللهم هدينا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقيني واسف والنصارى ما قالت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت كوي كان يوي كان دني على ولد الحسن بن علي كين يمين يفاي وكان يفوت min yeka ala tanu anye kasali kinen ka anye dole ke ba ko ni ya ke na bashi ke le kumbaji ni kana ko ya la de la sabati raba ka fot wa ko mun tu ibe kinen tanu anye ibe ala tanu anye kasali kinen ka anye akoma ala ako amashe kuluma kiden ka hadisa amashe kuluma sebo ko kuma amashe kuluma ko tumbe ala tanu ke ube be sabbi kiden ka wa ko kunu tu ya dawo ade na fi man hare ta fori ko mashe kuluma ako addini tawfiya ako hada maden fana dina yire tawfiya dalila sabatiran min nay kadda kula ko da kai ako ne kai ko chama be madamu chama min ni sandi chama min yire ke sani ka sallallahu alaihi wa sallam man kai hay albani yire kira ako amma hadisa mana la ko tiren tumba ke sebo tumba ke ubata allahumma hadina fi man tawbata men ni mo min ya ka amma fu ya haram kare men ni mo min be sunna do ala ikuru na do na to dole tawfiya ko mi kumba ya fu to ko de kai allahumma hadina fi man hadita ko be ko ni ko be do da kale mi mo fo ni asabati la cide ko ni takallufu tara tereberin chama ni takallufu tara munu sabati la cide ngoro ni ko go do faraka ba shi ti ka ba to do ni ko do faraka me ajjani mani ado fule kataw ngoro ala sinato kataw fulo ube atte jibidi ko ati kanna jonkili da ka ko be jonkili to be do man ko ibe qur'ana kala ka te jibidi to be ki kanye na to be man ka to ko
parce que do ni hada madim ba israelen ne ba kake ima digle ne kake ima digle alaye ikake israelen alaye yire ma digle alaye iko ke ima ko kini e wa to ya dore amma ka kan jana ye ka kan yana ye ka tajwid ko mi qur'ana to do man ka ko afulana ajanya liba ka janya ka tin hari samire duwawul kunutu fure dow ben min ke ala wotake har wotira ran saban bela duwawul kunutu do ben min kala wotake wotire arakan saban be sabi woya katombe ake hakke ka sunna ake hakke ka sunna sabana dow be kasim min ke duwawul kunutu la qur'an kala to do kasike sungaro mume ba ke ka qur'an kala ite kaside me ni do na duwawul kunutu la do bu yere kasike ki yere korosin dulu sande kono anga sande kono anga dusun korosin korosula wo dawon ni ka korosala ajanya ni bay mani ani atremani bay mani kuma mu do be yere ko do kun tamanka akata do ye munya fana jama ni alimami be ke kasaka ala tan amina mutare amina yoro depini alimami adana amin kasoro yoro do be ala tanu de amina man ka foy abe ma ko yoro de abake ka ala tanu yoro no na amina ko yoro te na do yoro da aba fo me shi te ko shi de ka da mina na amina ko ka ala kan si kan tangala ka dina fo ala ko ya be fana ko jamana nya kala jamana ko mbali do ni jamana dina corona la min be dina ko min be sariya ko min be kita ko mali bato cogo ni ya ane kitabu ni sunna lajɛ an bɛ sababa yɛrɛ ka 100% yɔrɔ min ka dɔgɔ anw fana ko dɔɔni b'an bolo mais n ye min fɔ lesiraru dɔɔni de yɛrɛ kɔrɔtɔ ni yɛrɛ dabali dɔɔni de tun bɛ mais akida dɔɔni tɛ tawhidi dɔɔni tɛ silamɛya sariya dɔɔni tun bɛ yan yɛrɛ dabali ni yɛrɛ kɔrɔtɔ ni silamɛsiraru kɔni o dɔɔni de tun bɛ mali o de y'a to kɔmɔ dɔɔni jamana dɔɔni wɛrɛ tɛ kɔrɔtɛ dɔɔni sinon silamɛya sariya kɔni faamu tɛ yan jena munana ko ngana sunu bara sunna kana sunu bara sunna wadu di islam ko jena munana jendi franci ara ko sunna jena munana ya ko ni ko mo do ma sunna ko ba fo ko sunna mustahabu ko ba fo misale da jawna ko ya ni ko sunna ba fo ma tila farda la fo jam ko sunna ko ni ben bora kuma ni da famu da ta jamana har yau kafin ne mun kana nan ma fa shiro ne sunna bi la garde sunna da risala ko me fil mun ni re kala na de o yere de ma fa jamana lam tiki ko la yahillu lahu an yafara fil hatta ya'lamu hukum la yakun wa yasal al ulama wa yaqtadi bil muntabina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ciki ko bali ko mukallif wate daga ka foi ke min dinala foi ka ala ka kiri do ko ni yere makala jala ka kiri do ni yere do ko ko ni ka ne ba fe kan ni fo ne ba fe kan ni jala yi mu fo da kiri ni ewa akoni do ni ko ko na ni ka do ni ke ba bete kan no binan ka la te abem mi fon ka ke do ni ke ba beto yede parce que doni ke baga bidiya logo be doni ke baga fasini be doni ke baga bandi be doni ke baga doni jiyani na be wala la dar tike ko ni doni ke baga ni ka kana be la de o yaqtadi bil muntabina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam doni ke baga buru be tu jini ka sunna ko tubulu ko la dar ya sunna ko irsala ko wala yaqul qawl al iman illa bi niyya wala qawl wa niyya illa bil amal ولا قول والنية والعمل إلا بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلتك فأقول نية بمنيا كما فوين لك أتدى فابرا فأكسر بالدسكوكا أقول نية بمنيا كما فوراني نية أبي دسكوكا ونرف لما نتدى فابرا فأكسر كيوانا سوفي يا بارا أقول نية بمنيا كما نية ani abe duskun kono ani ya barake ni sabayi kona tesika dafa bana kan yin dafa ka ikisi lagara ki kisi dia wa ka pechine basuna donc sunna nu ko sunna na to jama de ba
nu ko sunna kide ka sunna bina ضد القرآن يضاف مما القرآن والسنة نقول القرآن والسنة وكم بكيرين كهذا سهلون دليل بيتا القرآن دلا أن كيرين كسنة وكم بكيرين كهذا سبعة يوم جمعوا كيرين كهذا سهلون وكم بقولما ويرون والسنة بنا ضد البدعة والسنة iganati bidiya ani sunna koro yede min be kiden na ka sebo ni tabina na ka tabina ka ko chola no ko sunna ka ko de ma bidiya yede sisa e min be ko chola ko chogo mi kiden tun ta ka sebo tun ta ka tabina ma ke tabina ma ke ko ko chole bidiya ma ewa sunna ko min bo fo ka ko de no ko kiden ka sunna la ni ye munye kiden ye ala ko chogo mi ana ka sebo woni tabina ni kapital na didul bidaya bidiya kana no ko sunna bidiya kana ko ganyele mo le sunna to do be min islahi ko bahaw an kan mo fule ko no de o ye ko bahaw de tay sunna ye min ye ko ko min ni ya ke be baraji so ni ma ke ko tila o ba ko de mustahab haja min islahi ko bahaw fil hutti ko de tay min ye no ba fo salli ya salli ji sunna ni ya salli ji farda ni ya salli sunna ni ya salli farda haja min islahi fuqaha no ko sunna mi joro da gani ne ne donc itilaqatu tamalo de be sunna da adoye qur'ana ani sunna ado koroye sunna ani bidia ado koroye ewa ni ya farda ni ya sunna donc na an ko ni akila tigu ko akila kitabu tigu tawhid kitabu tigu akila kitabu tigu no ko sunna didde bidia kana ko ko de ciden tumbe me kana ka sebo ani tabina ani tabita ko ko de ma ko kontere duma sisa bidia yebe ko to ko me kani ala ciden tate sebo tate tabina tate nan ko sunna akila tigu no ko sunna da ni ne awa ciden kana kan da ni ne na ko wale ku bi sunnati sunnati ko da ka shi akabe ko yode parce que ciden ko inna man yashriku wa sayara ikhtilafan kathira atnis akoni sere mo mi nyanya na ni mo mi balola awla yesu sura ibena fungu do nya chamani ni dina ni fungu do nya chara kodai mu ciden ya kodai re aybe tewa ayi faranyo kon kate ayete me nyogo na kana nyogo lango sa kana nyogo sabte ayode fwa ayode ke kodai wa ako man yesu ni ko fasira ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati min yesi dan so lebe fonko nyonya chamanye ni dina la me ni fonko nyonya chamanye dina ne boda ye munye katasra boda ye munye ne katasra ay ne katasra wa sunnatul khulafa ar-rashidin mahdiyyin min ba anin kan kalfannani min kandaran kofe aka ulu katasra min wa duwale bin nawaji ako min na kataba wayyaku imai diddu sunna abina ko ayo boda di an ka kale ka sunna kana ka kalfannani sunna lu ye ko to ke tuna ko kan fu ko nya tsara kiren ta kanye kalfannani ta kanye sego ta kanye an ka ko ka me nya boda baga li be yoro duma wayyaku wa mutasabbihu dawa wakati mbawma fi mo fenye ko kura de dinala fi mo fenye bidia de dinala aya yere ko sa ci de ko ne bidia mo ka farajo ka no ta aku bina chaya me iska fandu ka farajo akan kan yere ko su ya ku muhdathatu fa inna kullu muhdathatu bid'a wa kullu bid'atu dalala wa kullu dalalatu fi mbawma aya yere ko su ko kura be ko kura be bidia be fili be jando wata so donc sunna ni kafa wodi ya don gojja mana fa mutte har ka fi mu hafa har be ni ko sunna ha ma tila farda na furo ai anta an kante salliji sunna ni salliji farda ma an kante salli sunna ni salli farda ma an kan be de kiden ni ala ko to chogo sebo ya ala ko to chogo tabino ya ala ko to chogo tabino ya ala ko to chogo an kan bi mai ka ko de ka la rabbila la da qurbila fa qursiro bila mu qursiro bila sebo ko bila wali ju ko bila ikatu kiden na ka so an kan ko
an kan te sarje farla na sunna an kan be ditti bilai ibar karomi na da kode bila ika tuci da sunna sallallahu alaihi wasallam tarakitu fikum shay'an lan tadillu ba'dahu abadan kitaballahi wa sunnati kire ko nye fen fura ka ngoro ate fili tan ko fen fura ka ngoro ala ka kitabu an ka sunna min be sunna nyani nyode fo ko nyogon ne sita anyena ko mo me ki ma sila ka sunna ko ya imam al-Bukhari nyode akwa sunnatu kasifina tidul man daga fiha an-najam man taghallafa anha halaka ako kire ka sunna be ko min ka kulube idonna ko no kisrai tora ko be dore halaka nyogon ne te wambe be ala ni de dare be ni ka tabol te be ni ka faru to ko e qur'ana ji ku ne kire ci ku ne mu wa kwa ka sunna da yana kaka ne alfani ka kuma fo ya ko shi alfani do ya ni ka ko islamu parti chama min bolo ni ye tijaniye ni ye maturidiye ni ye arafide ni ye shiaye ni ye tablighe ni ye dawaniye ni ye hidibuye islamu ni to min fulante ni be da ka farnyo ka saka bubu kalewa ako haja suwadu qarib ha ko ni ye ni ka ka ko ni ako ni bayira islamu ire pesika islamu be ire kan ka bubu kale to ka ako silamo yere ko ka jugu kele to mi ka se jugu ta do yere e akwala da ko qur'ana ko wasiya baka fatahir ala ko ci de mai rede ika aqida de sene ya ko wasiya baka fatahir ko remu ika aqida ko de sene ya folo maningo harana tinde da fashi yare Allah ka tsiri yare ya fata ko idan ku bani mun tinde ya da kun ki duwa kun kamar mun ma idan fata banci diga sun ko bani tinde diga ko ni da ya na ku da kun ki duwa kun ce kun ko ma ba yi da ko di dole ya da banci mu wasu ako ci de ala yere ko qur'ana ko siya baka fata ako jama be sika faranyo ka foro na ka de do masiriya ala yere ko ci de mare ka finu ulu sire ya foro fini nye juma aqida yaka duskuna sire ka de sire ya ako ala de ko qur'ana ko ma ju sadi de rasul min bani ma tabayyana lahu huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa yusri sana usati masira ako no nya ala ka ayat ala de ko ni mo bo ci de su ci nya bangalen ko fi biye mu'minu be farla nyugo ka sey ko tabina ulu farla nyugo ka kam min ke tasirai e yo bila kati re bila tasira wure ka ala ko ni e yi be re bila tasira min kan bi to kan bi fi janna wa tasma ko ta aw ka be ala ka aya yire de wulewa galo ni ci nya ka farla nyugo ka nyaman da man ka farla nyugo kala yire ka aya wulewa ala de ko man yusadi li rasula min bari ma tabayyana lahu huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam usati masira ala yere do yo mo won mo ye jiden soso ka jiden ka sunna ka ciya bangere ko be sunna bangere ko be ibe fa ko siraminga ibe mo ke siraminga ibe shehu siraminga ala bi to ka de mi abi fi jahannam ko la e be sika ni o tigi fara a yere ka jahannam de ino be sika kele juma ke na be tayla jahannama de mono be saka kele dum ke na be tiya aka kuma laba akwai lebe min ko islamu be alquran as-sunna manhaju salaf islamu abi qur'ana de mina abi sunna de mina abi manhaju salaf de mina shiro sira sita bolo kata ni mina ko imam malik yo la yaslu li akhir hajatukum illa ma salafi al-awwal akon nim man to daban te sika foy ko ku be dinar ila nay fo
fo manton ka folo ye dina dilani minye ni manton laba modeta atesi ka dina dila manton folo ye dina dilani qur'ana ni sunna ni tawhid ni aqida ni karon tede fo o de kata aye sunna itilaqatu sunna min fo harbi dongore ni majina balla be ni kalibula itilaqatu hakken min be sunna la fo ko hawu tay minye aqida ti ko tay minye derila ti ko tay minye o be fonde la fo del sure la le bo fo ko be la ti me jamana ni yayi harbi karam ko baw yere de ba ko amma tila ko dal janga sunna dina famro yoro la harbi e karam ko to harbi islam to ciden ka sunna ni ciden ka tamuro e mu ko ni farla ni musa ko no kala nyuma be ela famu duma be ela o de ya to ko nin jamana in ka ke funyire be akan ti sunna jamana ka islam ya yire be jamana yire nunjuru be mun goro jamana ka islam ya yire nunjuru be mun goro de ko karam ko de ko ali manu de ko moolu de ko wajiru kala de ulu yire de ti de do de fo be wulu yere de la foro o jamana ka silamɛ be jɔ nun juru be munu yere foro wulu yere de faamu ne tɛ de fo ko yoro de la ala ka misi kan tanga ka sunna faamu ko yere min be ni sunna ka be wure te be sunna a be ɲɔgɔn nɛgɛ ni muɲande y'a fɔ ka ban ɲa be ba ko be ni ka taabolo be ni ka taasira be ni faamu galon fi kirikiri galon fi n'a y'a sɔrɔ o do kuranna jigi kuɲɛ mun cidenw ci kuɲɛ mun nko kurana jigira ka wujura de tiga wono cide on cira ka wujura de tiga wono kurana cide ko be cide ko har be na ko be ki ka famu ke wala o maso cide ka cide nyama wala maso kurana ka kurana yama la hawla wala quwwata illa billah salawati maso سبحانك اللهم وبحمدك